السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل في هذا العدد الصحي الجديد. قبل أن ندخل مشاهدينا في موضوع عدد اليوم، دعونا نعود للموضوع السابق والذي تناولنا فيه موضوع جد حساس، وهو المسبب الرئيسي لسرطان الرئة وهو التدخين. كانت معنا في العدد السابق الدكتورة كريمة عاشور، رئيسة قسم جراحة الصدر بمستشفى محمد لامين دباغين بباب الواد معروف بمايو، واليوم هي أيضا حاضرة معنا ولبات الدعوة. نشكرك جزيل الشكر بروفيسور. مساء الخير، جو سوي كونتون ديت بارمي فو. يسلمك. قبل ما نبداو في موضوع اليوم وقبل ما نعطولهم لمحة عليه، عندنا في الموضوع السابق اللي ذكرناه على التدخين وسرطان الرئة، عندنا بعض الأسئلة اللي طرحوهم علينا المشاهدين اللي نودوا أنك تجاوبيهم عليهم. كاين في البداية موضوع ما يسمى في الشارع الجزائري الشمة وعلاقتها هي الشمة والدخان. كاين مشاهدة سيدة سعيدة طرحت أنه زوج ديالها يشم بزاف بطريقة كبيرة، أيضا هو يدخن. حبت تعرف، هو الآن توقف عن أخذ هذا كما تقولي لي هاد لا دروغ هادية، alors que قعد في لا سيجارات مازالو يتكيف دائما. اسكو قالت لك زعما يقعد له ان افي يبان له بيان تظهر له حاجه من هذيك الشمه، يظهر له مرض ولا وشنو هي اصلا احنا ما تكلمناش في الموضوع السابق عن الشمه وشنو هي اصلا الاعراض. ما باليش دير سرطان دير وي سي لا دروغ، مي كاين بزاف حوايج ان ماتيير دو دروغ. سي دي دروغ حنا كما سميناهم لا دروغ ليسيد. الشمه elle est fréquente parce que déjà ماشي غاليه par rapport à la cigarette، طول شويه par rapport à une cigarette au bout de 2 minutes واحد يحبسها، tandis que j'ai remarqué que les gens يقردوها pendant quelques minutes، c'est-à-dire اكثر pour que l'effet تاعها يجوز. mais c'est de la drogue. donc هذاك الشمه هذيك واحد يخمم لها كيفاش في الفم ويستريح، c'est-à-dire تجوز في الدم مخدر. فوالا دونك حاجه مخدره باسكو راهي في الفم وتجوز في سادير راهو يستريح بها، راهو هاني بها. لو بروبليم سي كوم اون دروغ. لا دروغ هذه الي انتوري دو برودوي توكسيك، دونك السرطان كاع وين في فمو يقدر يجيب به السرطان. سي فري كو لي كونسير دو بومون ما يجيش بزاف باسكو لا فيمي ما توصلش، ما كانش هذيك لا فيمي بداك تدير على الدخان هذاك فيك يبعد به بداك يروح لوين في لي بومون. مي باغ كونط فمو il faut voir les cancers اللي كاينين en maxillofacial تاع الفم، حاجه مرعبه. c'est-à-dire وتشو ما تعقليش الناس، وكاع هذا جا من الشمه. نعم، وهي تسبب سرطان الفم، اكثر الفم والحنجره الصغيره هنايا تاع هي السرطانات، وحاجه فظيعه حاجه فظيعه اللي فيها هي اللي باسكو كاين لي برودوي تاع لا دروغ وكاين لي برودوي كونسيريجين اللي فيهم، دونك عندها بين زوج. دونك لا بارتي اللي تروح للدم هي رايحه للدم، ولا رايحه اللي تعطي له لو كونسير راهي في فمه وهذيك تعطيه. نعم. ايضا عندنا سؤال اخر. كاين مشاهد الاخضر سعيدي يقول انه كان يدخن لمده 40 سنه هو يدخن، عنده 3 سنين ملي توقف على التدخين. هل يعني يعني يكون بدا سرطان الرئه؟ هل يعني يكون في محتمل انه معرض لهذا المرض؟ وي الو دخن يعني نو مي دخن 40 سنه نو ديجا دارها حاجه مليحه. شو واحد كيحبس ميم لو كان يحبس نهار يومين، حنا بدك نقولوا واحد يحبس يفو مينيموم 6 شهور باسكو كوم سي اون دروغ بدك يعرف روحه باللي يحبس. حنا سي هذا ديجا حبس الاثنين، دونك ديجا سي ان بون بوين. مي دوكا يفو نشوفوا باللي اسكيا كلكو شوز دوك الوقت اللي يقول لنا. مي ديجا لو فيت يحبس، دونك ميم لو كان مازال المرض ما جاش او ديجا سلك، لو كان المرض جا في هذاك الوقت دونك يفو دون 5 6 اللي نعرفوا. نشوفوا ايضا من ملاحظه انه عنده صعوبه في صعود السلالم، مثل عندنا اخر معمري محمد يلقى صعوبه جدا في التنفس، اللي تديه تغمو هذيك الغمه اللي تحكمه. هذا عنده 12 يدخن
وهو يدخن؟ Mais parce que كما قلت لكم la cigarette c'est-à-dire بالدخان تاعها c'est-à-dire voilà la ringila le chemin هادو elles vont donner ça vrai يعطوا le cancer mais يعطوا quelque chose encore plus fréquent que qui est plus fréquent que les cancers c'est-à-dire les maladies actuellement في العالم كاع الاول كاع ما بين المرضى تاع les cancers وماشي les cancers c'est les maladies cardiovasculaires والمسبب الاول فيه c'est la cigarette et la nourriture et le cholestérol. Donc la cigarette ما تعطيش غير le cancer تعطي الشريان يتبوشاو به يعطوا مرض تاع الرئه تاع هذوك لي زازم تعطوا لي بي بي سي او تاع فوالا المرض كاع تاع الرئات كاع هادو يعطوا لهم مرض دونك سي فري بتات يسلك من الكانسير باسكو لو كانسير ما يعطوش كاع سيدير لي سي كوم جي اكسبليكي من قبيلات سي ان بورسونتاج اللي عنده كانسير سيدير دخن 90% plus de 4 mais les هذوك الاخرين ما يسلكوش peut-être سلكوا من الكانسير mais ما يسلكوش les autres كاع les maladies et ça passe de la tête aux pieds يتوشيو عينيه les reins ils peuvent toucher الرئه le cœur بزاف حوايج donc c'est-à-dire اللي كما قلت لك يسلك peut-être من الكانسير mais ما يسلكش من المرضى واحد اخرين يعني هي دائما حتى ويكونوا الاسئله عديده ولا يكونوا قلال دائما النصيحه هي انهم يتوقفوا على التدخين ما يبداوش سي encore mieux واللي بدا يحبسها باسكو سي فري peut-être كيما هذاك السيد هذاك يقول لك اسكو جي با د كانسير peut-être qu'il a pas de cancer mais il a fumé 40 سنه دونك الشريانات كاع داولو متحجرين ينقص ديجا من عمره هذيك ناقص مي لو فيت ديجا حبس حاجه مليحه وعلاش ما نشاركوش مي او ليو c'est-à-dire ديجا او زاد شويه من حياته c'est-à-dire باسكو نقصها بزاف en 40 ans parce qu'imaginez 1 minute pour chaque cigarette à peu près c'est l'organisme c'est donc déjà le fait est déjà mais donc déjà او يزيد c'est-à-dire واش كتب له ربي يعيش او يعيشوا وعلاش ينقص في حياته كي يدخن ولا يشم راه ينقص في حياته donc normalement c'est interdit ينقص من حياته indirectement donc indirectement donc soit par un cancer ou là كاع les maladies تاع la cigarette اللي تعطيه ينقصهم جاي منه ولا جاي منه ما يسلكش c'est impossible يسلك كاين ايضا سيد اخر قال انه عنده 45 سنه هو يدخن وحدث له ناري كاردياك en plus عنده كوليسترول c'est-à-dire que هذا il a récupéré c'est-à-dire voilà c'est ce que j'ai dit عنده une difficulté في مشيت لا لي اسكاليي déjà pas mal habitué مشى donc c'est déjà وصلك déjà fait à 45 ans voilà ça dépend combien de cigarettes il a fumé donc كما قلت donc الشريانات كاع تاعو il faut pas imaginer الشريانات الكبار اللي عندنا au niveau des mains ولا au niveau des jambes il faut voir الشريانات الصغار تاع القلب elles sont millimétriques ديروا 2-3 ملم وهذوك يتبوشاو فاسيلمون وتماك اللي يديروا لي زاري كاردياك هذوك السكتات القلبيه انا ري كاردياك سي باسكو الدم ما يوصلش هذا مكان c'est pas autre chose soit وصل ما وصلش parce que تحجر à cause du ciment de la cigarette parce que هذيك la fumée il faut se l'imaginer كي توصل في الدم ترجع c'est comme vous avez de la marée c'est-à-dire du sable حتى تبوشي لك العرق هذاك alors في الرجل ما يقدرش يتمشى بزاف في القلب ديروا سكته قلبيه في العينين تحميه في لي غان تعطوا لنا انسيفونس رينال انا ديجا جلست معنا في عدد سابق اذا كانوا شافوه مشاهدينا على لاغي كاردياك و لونجين دو بواترين سي سا فوالا الوغ كو فهمهم كلش فوالا سي لا ميم شوز ليماج فوالا دونك سي لي مو قال على التدخين ثاني الكارديولوج اللي كان حاضر معنا كارديولوج قال التدخين هو ثاني سبه في ستاتيك حنايا نحلوا العروق دونك حنايا نحلوهم كي نحلوا السيد نعبد هذاك نحلو نشوفوا الشرايين داروا الو ايماجيني لا بليبار كاع شفنا دي تيوتري في الدار كي واحد يتحلوا يغبوشاو تحلوهم سيبو دو كالكير دودون اي بي حنا سي لا ميم شوز كي نحلوا العباد سي دو كالكير كون تروف تري سوفون سي دو كالكير نتفاهموا سي دي مورسو دو كالكير ما نديروا والو ما نقدروا نديروا والو ما نقدرش نخدموا عليهم سي امبوسيبل دو ترافايي دسو دونك دونك واحد سيدير يخمم كمان على قلبه يخمم على رجليه على عينيه على الريه تاعو مي واش عليه ما يخافش لو كانسير مي يخاف حاجات واحد اخرين كي سون انكور دي فوا بلو غراف نعم ان شاء الله نكونوا كل واحد رضيناه باجابه تقنعوا شوفوا انه ننتقلوا لبروفيسور موضوعنا تاع اليوم هو على الاكياس المائيه اللي تجي في الكبد او في الرئه ولا في لي زوتر اورغان
هذا المرض هو مرض حيواني مشاهدينا نقول لكم، يصيب بالدرجة الأولى الكبد ثم الرئة، واللي يتميز بغياب الأعراض خاصة في الكبد. يعني ما تفيقولوش، عادة ما يبلغ قطر هذا الكيس المائي 10 سنتيمترات في قطره، وقد يشعر المصاب أحيانا بنوع من الثقل في منطقة الكبد، وعند الفحص يكتشف أنه هذا الكيس الموجود في الكبد أو الرئة اللي يكون قد زاد وزنه. مشاهدينا هذه الأكياس المائية تنمو بصمت. دكتور متفقي لهاش؟ الكيس المائي كما احنا نسموه en chirurgie نسموه لو كانسير بلون. علاش؟ باسكو ما نفيقولوش. سي الكانسير هذا سي فري كو سي با لا بون تيرمينولوجي، سي با ماشي مرض خبيث كيما مي خباستو كيما يقولوا دي فوا صغير مي تاع الكونسيكونس تاعو كبار. وعلاش؟ سي ان بوتي بارازيت ميكروسكوبيك، حاجه صغيره مي دون انتيليجنس فيروس، باسكو حتى دوكا ما صبنالوش دواء. لو كان يدخل في جسد عبد كسوا عبد ولا انيمال حتى يجيب اجله قريب، لو كان ما نديرولوش حاجه يجيب اجله. دونك يروح دونك هو كي يروح دون ان اورغان نيمبورت كيل اورغان، الكبد بومون ولا حاجه، ياخذ بلاصه سيدير كي يكبر. فازامبل عندنا دون البومون عندنا واقيلا 100%، كي يكون يدير 2% سيدير يدير 2 سنتيمتر ولا 3 سنتيمتر ياخذ 5%. كي يكبر ياخذ 10% من البومون، سيدير يقعدنا 90% من البومون هو ياخذ 10%. ودي فوا يكبر تالمون كي ياخذ دي فوا 80% من هذاك لورغان اللي عنده. دونك اون بلوس عنده اون كاباسيتي كم ماء، زعما ماشي واحد يقول كيس مائي ماشي حاجه واعره. الماء تاعو حنا نخافوه، جو بو توشي لا تومور لي كونسير نمسهم باسكو هذوك ما يعدونيش، مي الماء تاعو نخافوه حنايا. وعلاش؟ باسكو معمر سادير دي سي دي سونتين منهم راهم داخل ما نشوفوهمش، زي بينا ما نورمال عادي ما فيه والو، وهو لو كان نشوفه بالميكروسكوب عجب داخل سي ان موند. دونك هو كي يجي ياخذ البلاصه تاع لورغان وين يعيش فيه. دونك يروح في الكبد ياخذ واش يحب، كي ما كانش عنده بزاف بلاصه يبعث في الدم واحد اخرين، فجاه يروحوا من جهه واحده اخرى، يروحوا الكبد لو بومون، يروحوا للقلب، يروحوا للراس، يروحوا العينين، يروحوا للعظم. il est intelligent يحب يعيش اشاك فوا ياخذ بلاصه تاع لورغان اللي كاين. دونك لو كان واحد ما يروحش ينحيه بيفي سوا ياخذ الماكسيمم سوا يفتح وتما كاسما مولا ياخذ كاع لي زورغان اللي قدامه. سي سا كي في سا غرافيتي. دكتور قبل ما نعاودوا نرجعوا نهضروا على الاعراض ديالو والمضاعفات اللي يسببها، شوفوا معنا هذا التقرير القراءه لدلال المهوبي ولا نعاوده. يعتبر مرض الأكياس المائية من أهم الأمراض الطفيلية المشتركة بين الإنسان والحيوان، والعامل الوحيد المسبب له هو الدودة الشريطية المقنفذة. والمدهش في مرض الأكياس المائية أن الدودة المسببة له لا تعيش في جسم الإنسان بل في أمعاء المواشي كالأبقار والأغنام، وعندما ترمى أحشاء هذه الحيوانات في العراء وتلتهمها الكلاب والقطط تذهب الدودة إلى أمعاء هذه الحيوانات لتتطور في ربوعها وتتزاوج، وتضع يوميا مئات البيوض المتناهية الصغيرة التي تجد طريقها مع براز الحيوان المصاب إلى الأتربة والأرض والشوارع والخضروات والأعشاب والمياه. وعندما يعبث الإنسان بهذه الخضروات والأعشاب الملوثة بالبيوض، أو عندما يأكل منها، أو عندما يلمس القطط والكلاب التي يعلق على جلدها وأوبارها بيوض الدودة، تجد البيوض طريقها إلى أمعاء الإنسان، ومتى استقرت فيها تفقس تحت تأثير العصارات الهضمية الحامضية لتعطي أجنة ديدان صغيرة تستطيع أن تثقب جدران الأمعاء لتنساب إلى أوعيتها اللمفاوية أو الوردية، فتسبح فيها إلى أن تطأ أقدامها الكبد أو الطحال أو الرحم، المبيضين أو الرئتين، الكليتين أو العظام، العضلات أو العينين أو القلب. وفي إمكانها الوصول إلى أي عضو من أعضاء الجسم الأخرى بما فيها المخ. وفي شكل عام يمكن القول إن 70% من الإصابات بمرض الأكياس المائية تحدث في الكبد.
وبعدها في الرئتين بنسبة 20%. أما النسبة الباقية فتتوزع على بقية أعضاء الجسم الأخرى. كما شفتوا مشاهدينا بروفيسور، موضوعنا الأكياس المائية شفنا أنه عنده اون رو يدور عليها. C'est un cercle. C'est un cercle, on appelle ça un cercle vicieux. وعلاش؟ باسكو ما نقدروش نحبسوه. وعلاش؟ باسكو كاين لو شيان اي لو موتون. يعني اسمحي لي نشوفوه يعني في حياتنا اليومية قدر أي واحد، يعني هذا نقولوا إهمال. إذا تعرضتي للإهمال تقدري تتعرضي له. علاش؟ باسكو سي ان سيركل، سيتادير واحد سيتادير كاين هذوك الطفيليات اللي يعيشوا برا، سيتادير alors كاين لو شيان ça évolue fait ou ça se met dans les déjections تاعو. دونك وين يقدر il va faire des déjections في الارض كاع n'importe où يديرهم. et le mouton bien sûr يروح يلحف ديك الحشاوش هذوك والمرض يجي لعنده. دونك ما بيناتهم يتجوز المرض يعيش ما بيناتهم. حنايا نجو في الوسط، on va couper ce cercle. c'est-à-dire qu'en vérité لو كان حنايا نخلوهم ما بيناتهم المرض ما يوصلناش. لو بروبليم حنايا كيفاش يوصلنا؟ عندنا 3 حوايج كيفاش يوصلوا لنا. كاين كي الو نورمالمون حنا كي ناكلوا حاجه تاع لي كاع لي تنوض في الارض، لو كان مسهم هذوك الطفيليات لو كان ناكلوهم عندنا المرض هذاك. une grande partie منها يقدر عنده لو كيست ايداتيك هذا. سي بور سا كو نورمالمون كي نشرو حاجات خضرات كاع الخضره ولا الفاكهه كاع اللي جايه في الارض كي نشروها نورمالمون يفو نديروها في الماء افيك دو لا جافيل. مازال ما صبناش خير منها، ني فينيغر ني ما والو، كو دو لا جافيل. كيلكو غوت دو جافيل تخلوها شويه 10 15 مينوت ومن بعد تشلوها مليح وتقدروا تاكلوها. سي لو سول مومون وين تقدروا تنقلوا. سينو لو كان واحد يشري ياكل شلاضه هكذاك ولا دي كاروت ولا دي فريز ولا كيما جات تاع حنا هنا لي زالجيريان يحبوا بزاف، عندهم هذيك العاده تاع يشرو تفاح كيشروه من نو التفاح يا با دريس بوكو، بس كنا نهضر على اللي حاجه نو وي مي هذيك تاع الفوقه. انا نهضر تو سكي اتير. C'est vrai. C'est tout ce qui non, elle dit qu'elle va venir mais par d'autres produits. هذيك ثاني quand même. Non, c'est rare parce qu'il faut واحد تكون يدو تكون مسخه باش يعطيه هذاك المرض. مي احنا ديجا نهضروا على ديجا اللي كاين في الارض، باسكو في الارض تماك اللي كاين لي ديجيكسيون اللي وصلوا، باسكو لي ديجيكسيون ميم لو كان يديروها بعيده بالريح الريح يديهم، سادير ميم هو كان شويه في الغابه بعيد هذاك المرض تماك، مي بالريح وكاين ان شون دو سالاد كوتي هذاك الشون هذاك غير راح فيه. دونك كيفاش باش نعرفوا كاع اللي نشروه كاع اللي كاين في الارض يفو يجوزوا في الماء avec de la javel. هذه c'est le premier من يجونا. La deuxième c'est quand on touche les animaux. moi j'ai des chiens personnellement mais je surveille. c'est-à-dire que يجي يحس لكم يدكم ولا حاجه c'est pas grave mais واحد يروح يشل يده قبل ما ياكل ولا يشرب. ça c'est la maladie des mains sales. حنا ما نشلوش بزاف يدينا هنايا. دونك عندنا هذيك ليستوار تاع لو سانتول، مي هذيك لو سانتول ولا هذيك القرعه هذوك مي هذوك لاف با يفو دابور لافي لي مان ومن بعد نديرو هذوك الكول. مي سينو هذاك لو سانتول هذاك ما يقتلش لي جام. يفو سلافي يا با ميو كو لو سافون في هاد العفايس هادو. اي لو ترويزيام اليمون كيفاش يجي باش داك تعمر الدنيا كاع سي بوندون لي زاباتاج تري سوفون في العياد ولا اون دور ميم دون لي سونتر وين سي با تري كونترولي بار لي فيتيرينير باسكو عندنا لي سونتر داباتاج اون دور تاع العياد. الوغ الناس il y a pas avec la culture de brûler l'organe malade. les moutons باينه il y a un truc ماشي يروح يرميها dans la poubelle ولا يروح يدفنها في الارض يهملوا فيها كي يدفنها في الارض لو شان يجي يحك ويخرجها وياكلها et le cercle se recontinue. هي فيها عواقب كثيره. Voilà. Et le kyste مائي n'est pas aussi مائي que ça qu'il le paraît. Donc voilà, donc كل هادو جا c'est vrai que حنايا ça va continuer علاش parce que في العياد تاعنا a commencé par nous la plupart كاع نقتلوا كاع في ديورنا ولا en bas de l'immeuble ولا كاع c'est comme ça que ça se passe. Mais le problème c'est qu'il faut être vigilant. Moi je vérifie mes moutons avant قبل ما ناكلوهم يا خير que ce soit les miens ou ceux de ma famille. Mais c'est pas tout le monde qui peut vérifier ça parce que des fois يكونوا صغار متخبيين donc il faut واحد يعرف لها مليح بدا كيف يقلها. Donc l'idéal c'est de contrôler les abattages. هذاك ديجا ينقص وهذوك لي زاباتاج qui sont malades il faut يحرقوهم هما يرموهم زعما لك يصيبها مي يرميها دونك سي لا ميم شوز تا هو ما ياكلهاش مي الكلب اللي برا ياكلها يغبلوت يرجع له للدار. Voilà, donc ce qui fait que c'est pour ça que dans le monde c'est la maladie qui est c'est-à-dire dans les pays développés elle est à moins de 5%.
Dans les pays sous-développés, elle est à plus de 35%. Mais vous voyez, et dans certains pays, comme l'Australie, il n'y a plus de kyste hydatique. Ça y est, كانت معمرة, ça fait une cinquantaine d'années. Et maintenant, il n'y a pas plus un seul cas de kyste hydatique عندهم. Mais ils ont été drastiques. ما كانش اللي عنده اللي يقتل il faut qu'il passe par l'abattoir avec le vétérinaire de contrôle. Les chiens errants ما كانش. Donc tout est contrôlé. Ils n'ont pas de renards, pas de chiens errants. Les moutons dans des enclos. Donc il n'y a pas de risque. Ils ont éradiqué. C'est un pays tout en étant un continent, entre guillemets, mais ils ont éradiqué. On est encore dans les pays où on est plus de... C'est-à-dire 33%. Mais je vous dis quelque chose. C'est 3 personnes, voire 4 personnes sur 10 qui a une maladie infectieuse ou parasitaire. C'est-à-dire c'est les maladies infectieuses et parasitaires, je les mets un peu avec le paludisme parce que c'est vivant, c'est des organes vivants, mais tout ce qui est maladies infectieuses et parasitaires dans les pays sous-développés, on est à plus de 33-35%. Bzaf quand même, bzaf. C'est-à-dire c'est 3 personnes sur 10 qui ont une maladie infectieuse parasitaire qui aurait pu être éradiquée. نشوفوا ثاني بروفيسور انه كيما شفنا معنا في الفي تي ار عنده ان بورسونتاج يروح في لو كور. Oui, les organes. Alors que, كما شفنا 70% le foie, voilà, le pourcentage الكبير, le reste يتقسم بين poumon. Le poumon, c'est la deuxième barrière. واحد vers 25%, 20%. Le reste est... il peut aller dans le cerveau, il peut aller dans le cœur, dans les yeux, dans l'os, il va n'importe où. Mais les مضرور كامل هو le foie. وعلاش؟ parce que c'est pas parce que يحب le foie برك, c'est pas du tout ça, parce que بقى طريقه واقي سهله. هذيك هي الطريق تاع الماكله. تاع الماكله. دونك كي يخرج من لا بارير, الطريق الاول اللي يبدا après la barrière, c'est le foie, الطريق تاع le foie. دونك تماك اللي يتحكم. Mais ça veut pas dire يقعد في le foie, parce كاين اللي يقعدوا في le foie يكمل الطريق. ما يحبسش مرات ça le bloque sur un grand pourcentage dans les 50-60% يحبسوا تماك. mais qui يحبس تماك ça veut dire aussi que là les autres organes تاع l'abdomen ils sont pris aussi en compte. كاين le rein, la rate, le pancréas, on en a plein. J'en ai d'ailleurs une patiente qui en a 3-4 dans l'abdomen et 1 dans le poumon. parce que ça وغلطوا تماك وبعد قال voilà hop je vais me changer de chemin نروح لفوق شويه يروح يشوف شويه. c'est intelligent, c'est un parasite qui veut vivre où il va se faire silencieux. Comme il est liquide كما قلت لك. donc vraiment c'est du liquide hein. c'est donc يعرف كيفاش يتمشى وما يوجعش. donc كي يكون صغير هيدا كيجوز في الشريانات وين تصيب له الحاله عجبته الحاله يقعد فيها. et les organes tels que le foie مليح, il y a de quoi, il y a de la nourriture, il y a du sang. Au poumon il y a de l'oxygène et en avant. donc c'est pour ça parce que la circulation c'est dire oui تمشي avec la circulation. donc le foie هو الاول, s'il stagne là-bas c'est dire que c'est l'abdomen اللي ياخذها كاع. il va passer au poumon et après c'est la circulation du cœur. donc c'est le cœur وكاع الشرايينات وكاع le cerveau et les yeux et tout le corps. كي يلجأ لكم المريض اللي عنده هذا الحالة كي يوصل c'est-à-dire التشخيص ديالو التشخيص ديالو c'est-à-dire que c'est soit surtout حنايا كي وصلنا c'est-à-dire في الكبد يحس باللي حاجه تتنفخ. هذا ما كان تتنفخ ولا اعراض تل كو لا فيزيكول. مي ماشي لا دولور تاع لا فيزيكول سيدي عنده الحكه بزاف باسكو راهي مزيره على لا فيزيكول برك, راهي جايه شويه ثقيله عليها سكيفي عندها لا سيمتوماتولوجي اللي تشبه لها مي سون لا دولور باك ما عندهاش سطر. دونك تشبه له شويه وبيان عنده حاجه فوالا. حنا لي بومون باغ كونط كيفاش يديرنا سي كي قلنا تقييد ما مالح. انا تقييد الملح سافا تو دير حنايا عارفين باللي كبر 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 من بعد ما صابش بلاصه صاب اون برونش دونك كانت في طريقه تحل وخرج من الفم. دونك ما يوصلناش غير دون دي كا دو كومبليكاسيون في الراس. كي يوصل للراس غير كم يحس المريض صح باللي كاين ان بروبليم سي دير كو باسكو لو سيرفو ما عندوش بزاف بلاصه. دونك حتى il va avoir des signes c'est pas normaux. on fait un scanner c'est boha et on peut en trouver partout dans les os des fois dans les organes. donc c'est dire que c'est quelqu'un d'intelligent qui va vivre pendant des années. ما نفيقولوش. c'est pour ça que moi quand j'opère un patient je demande à ce que toute la famille ils fassent des explorations. Téléthorax, échographie. Le médecin traitant de la famille il lui fait toutes les analyses parce qu'il dit واحد في الفاميليا عنده c'est que normalement les autres ils doivent au moins واحد ولا زوج منهم عندهم aussi. parce que عايشين كما كيف parce que عايشين كما كيف ياكلوا كيف كيف ils ont aussi des animaux كيف كيف وياكلوا كيف كيف. donc c'est très rare واحد منهم عنده والاخرين ما عندهمش كاع. c'est pas possible. يعني هذه تم على لو كا لو بلو غراف اللي يكون في لو فوا. oui. دوكا في الرئه
Le pourcentage, je trouve ماشي كيما لو فوا. Oui, parce que ça bloque au niveau du foie, mais actuellement, حنا واش نشوفوا avant, ça fait, moi je vois un peu sur ce qu'il y avait dans les services avant, il y avait des gros kystes, كاين واحد زوج هكذاك de temps en temps يجوا, mais actuellement on est afflué. والمرضى اللي هم يجينا عندهم في الكرش, عندهم في الرئة, عندهم في le cœur. C'est une misère. C'est-à-dire que رانا نشوفوا, parce que je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait ce problème تاع la télévision, يقولوا كيفاش يديروا تاع الكبدة كيشوفوها, il faut يحرقوها ولا il faut normalement il faut pas il faut pas qu'il l'enfuit, ça il faut تحرق, c'est tout, c'est clair. Et voilà, il y avait de la prévention. Donc ça fait une dizaine d'années, je vois plus de prévention, ما كاش. واحد يحب يقتل الموطون تاعو يقتلو في الزنقه, اللي يشري حاجه شلاضه ما يشللهاش كما يلزم, ولا يبغرب الماء ما يكفيش, واحد ينحي ترى في يدينا. فوالا ستادير كو واحد الحل يعني ساهل, ماشي نقولوا ان كونسير un truc هكا كونسيرو اللي يقتل, c'est bon. Mais هذا فاطمه s'il n'est pas traité يقتل, voilà c'est clair, يقتل, s'il n'est pas traité il tue, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'on opère les kyssidatiques, ما كانش دواء jusqu'à maintenant, ما كانش دواء كيف لو كان نخلوه il va grandir et il va s'évoluer, donc on est obligé d'aller opérer. Justement كاين البندازول, هاد لو دواء اللي يمدوه بزاف. Oui, هاد الدواء هذا lui-même il est dangereux. Parce que jusqu'à maintenant, même dans les réunions internationales, avec il y a aussi le service de parasito du professeur Hamrioui à Mustafa, avec qui on avait travaillé énormément, avec toute son équipe. C'est-à-dire que c'est un parasite intelligent. C'est un parasite, il a des capacités de mutation extraordinaires. C'est-à-dire que même quand on se réunit à l'étranger, parce qu'il y a les pays comme l'Amérique latine, les pays de l'Est, l'Asie, l'Afrique, nous نتلاقاو dans مؤتمرات annuelles, on va dire, مرة زوج مرات في العام نهضروا على غير كهذا على البارازيت هذا بركا, c'est tout. ما صبنالوش الحق, ما كانش الدواء les généticiens chaque fois كيصيبوا الدواء يسمت يتبدل, دونك الدواء هذاك ما يفيدش. دونك الدواء هذا اللي صبنا له هذا واعر, parce que c'est-à-dire يقدر يقتل العبد قبل ما يقتل البارازيت, c'est صحيح. et en plus on est زعما حنا نخلوه غير لو كان صايي لا بيرسون ما نقدروش نديروا لها باراسيون, صايي كلش راهو خدام, سواء يفنحوا لها كاع الريتين بين زوج, القلب معاه, سي با بوسيبل. دونك حنا نعطوا لهم الدواء هذا parce que ينقص l'évolution, c'est-à-dire au lieu il évolue en 2-3 ans, il va évoluer en 4-5 ans à condition بلي العبد هذاك يعيش. Mais le seul problème par contre qu'on a en Algérie, c'est que le médicament, parce qu'on a des patients هادو اللي ما نقدروش درنا لهم باراسيونات بزاف وما كاش ما وصلنا لهمش حل, 5-6 باراسيونات ومازال المرض باسكو دي فوا ما يبينش في العين. كي يبدا يروح في الدم يقدر عامين من 3 سنين من بعد يتعمر, دونك il faut encore يكون ديجا صغير 3 سنين. الو حنا نديروا الكبير هذاك ونعطون حتى الكبار الصغار هذوك يكبروا. هذوك ما تقدروش ما باسكو الصغار ما نقدروش نشوفوهم, ان بليس دو سا يفو يكونوا شويه avec. دونك هذوك نقدروا نعطوا لهم الدواوي. لو بروبليم سي ما عندناش الدواوي en Algérie. هذا الدواء هذا il n'existe pas en Algérie. دونك هادو les personnes اللي ما نقدروش نديروا لهم باراسيونات dans n'importe quel organe, il faut droit. Donc ce qu'on fait, on fait des ordonnances, يروحوا يشروهم soit en France, soit من البروك, soit en Tunisie, في الجزائر ما كانش. صافي عنده مام في هذا لو عنده اعراض, يعني واش يكون, يعني يكون عنده ضغط هذا المريض باش تمدوا له, خاطر هذا الدواء لازم راح يكون اوتوماتيكمون كي الجراحه ما فاتوش راح يكون كومين كالمون. Non, c'est pas un calmant, il va diminuer la progression du kyste. ينقص عليه. C'est comme pour le sida. Il va pas tuer le virus, il va diminuer la progression. هو ميم سي راهو في هذا لو واش يكون عنده, واش يكون لو بروبليم يكون يحس به. C'est infernal. C'est infernal quand c'est عندنا un parasite داخل راهو ياكلنا بشويه شويه. C'est dramatique parce que je vous ai expliqué tout à l'heure le cas d'un patient que mon mari avait opéré déjà, ça fait une quinzaine d'années. كان عنده 12-13 سنه في العمر, donc il a 26-27 ans. Donc maintenant, on a opéré plusieurs fois de la colonne vertébrale. On l'a opéré de son poumon, de son abdomen. Ou donc même العظم تاع les côtes تاعو ياكلهم. وكي نهضروا معاه يقول لك يخرجوا لي. C'est-à-dire تشوفيه, c'est-à-dire كي ينحي الفيستات, c'est-à dire كي ينحي لاشميتا يخرجوا له من اللحم. On peut pas parce que sinon il faut نحوا له كاع العظم. ينتكل. Bien sûr, c'est des parasites. يروح في العظم. Alors صح هذا قلتي لي شحال عندهم اللي
Oui, كان parce- صغير Oui, كان صغير, ça fait plus de 10 ans qu'on l'opère, et à chaque fois on fait des interventions. بتاعك حنا نروحوا نحو. صح كيفاش كانوا عنده هكا دي بتي هذوك Oui, parce que- الطفيليات هذوك Oui, parce que راحوا من كل جهة. هذوك كبروا Oui, parce que حنا كانوا يبانوا. كسبناهم ديجا الحالة كنا عارفين كيما راهي الحالة. وشنو هو البروبليم اللي كان عنده؟ Il avait un خاطر kyste ما يقول لك du poumon بعيد et de l'os. بعيد يعني بعيد على هذه تاع الوقايه على هذه تاع يغسلوا ما Peut-être que là, برك une salade qui a été mal lavée. هذا ما كان, c'est bête. Des carottes de la salade. كاين بزاف شفت انه كاين يعني اللي مرضوعين فيها بزاف اللي يعيشوا في الريف Oui, parce que علاش? Parce que تماك, il y a beaucoup d'animaux. فوالا Donc il y a beaucoup de sécrétions. En plus, ils font pas un problème d'hygiène, ما يديروش بزاف لا جبال وينشلوا ما يعرفوا لا لها. ما يعرفوش لهاد لا مالادي C'est-à-dire que non, هما يعرفوا المرض هذا. Parce que نفهموا لهم, parce qu'on opère même des enfants qui ont moins de 2 ans. La dernière fois, j'ai opéré dernièrement un enfant qui avait 2 ans et demi, enfin la dernière fois, je veux dire l'année dernière, et cette année, كبر شوية, كان عنده في الكبدة قانيت, il faut يروح يدير réparation نتاعو قانيت. Il avait 2 ans et demi, presque 3 ans, donc il doit avoir 4 ans le gamin دوكا. Et احنا بعدا نعسوه. On va le suivre. en plus صافي دايرين في بالكم كون ثاني راح له Voilà, donc parce que des fois يقعد, ça y est, كي نحوه يبرى. C'est peu, mais كاين certains que كالوش non, احنا تبغوا نتبعوهم. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un cancer blanc. ماشي واحد كي نحوه, on suit les patients moins pendant 5 ans. 5 à 6 ans, on leur fait des contrôles. On vérifie كلش. Cliniquement في الراس, le thorax, l'abdomen, parce que نخافوا يرجع. نعرفوا اللي يرجع parce que des fois on sait un peu la virulence dans les kystes, et ceux-là par contre on les suit de manière et on les réopère et on les réopère et on les réopère. C'est-à-dire, mais quand on a déjà la deuxième, troisième intervention, c'est qu'on sait que c'est déjà mal barré. c'est bon C'est mal barré déjà. C'est-à-dire que mais c'est des malades qui vont vivre parce que le parasite, oui, c'est le place. En plus, il va pas les gêner. Mais alors, je pas du tout. Qui avec le jeune, il les côtes. ils s'en foutent le parasite Voilà, partout يروح في الكوت وين بدك ما يجينيش القلب, يخلي القلب وقيلا ترانكيل, يخلي القلب ترانكيل ويروح بدك وين ياكل وين يقدر يعيش وتصيبيه لا بيرسون ما قعد فيها والو كوا. كيما هاد لو كان اللي راهو عندكم يخرج له Oui. دوكا واش راكو ديروا له Pour le moment, on lui a prescrit des médicaments. Parce que la colonne vertébrale, on a la moelle épinière. Parce qu'on travaille avec les neurochirurgiens. Parce qu'on a touché le thorax, on a touché la colonne vertébrale. Donc on a déjà 2 interventions. بدي في حاجه كبيره Non, la colonne, c'est-à-dire la moelle épinière, on donne là. Parce qu'elle est très la moelle épinière. Donc c'est pour ça qu'on lui a donné une ordonnance. On va aller chez les Wini Habdouater. Parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. On prescrit, même si on sait que dans le pays, il n'y a pas de médicaments, mais ça, ce n'est pas notre problème. On a des patients qu'il faut qu'on sauve. Après, mais ce qui est malheureux, là ça donne des chirurgies c'est-à-dire que وين جايه في الجهه نقدروا نحوها له sans lui toucher la colonne vertébrale نديروها له. Mais le problème c'est que راهي جايه مليح parce que راهي من لورا elle a pris les côtes. Donc les côtes واش عليه, mais la colonne راهي هي المضروره كاع. ديجا هي كي تكون تزيد يتنحولوا هكذاك ديجا راهي تزيد تمشي له. بصح حنايا نتبعوا, on se dit à chaque fois on a guéri, on lave bien, on fait tout parce qu'on a des produits صحاح كاع dans chirurgien. Dire mais le problème c'est qu'elle est microscopique وتروح للدم, تبحر في الدم. C'est quelque chose de microscopique et ودير الكيست ماشي كيما une tumeur, un cancer وين تقعد في بلاصتها تحب تعيش بزاف في بلاصتها. هذا non, il est intelligent, c'est-à-dire سي بلاصه خفيفه يقعد فيها وان بلس يبعث des messages ailleurs et en avant et en avant et en avant. وكي نتوما تروحوا لا شيروجي Oui. سي بون خلاص هذا لازم له اوبيراسيون لازم له هكذا تلقاو كيما في لو فوا قادر تكون كوم اون اورانج قادر تكون الحجم ديالها يكون قد ما يكون alors c'est très simple. صافي اسمحي لي كي ديروا لا شيروجي تنحولوا هذاك لو مورسو قادرين نقولوا ان مورسو ولا ان غران مورسو des fois كاع le poumon. ومن بعد كيفاه لا سوليوشن معاه هو باسكو علاش لو كان نخليو سيدي حنا نحو حاجه اللي تقدر تقتلو في هذاك لا بيريود. حنا هذاك واش نخدموا, نحو حاجه اللي تقدر تقتلو. سيدي لو كان نخليو في الريه, وعلاش الريه نروحوا قبل دي فوا ميم لو كان كاين في الكبده نروحوا دابا الريه باسكو في الريه تقدر تقتلو رابيدمون لو كان تروح في الريه الاخرى. دونك اون في تري اتونسيون نروحوا نحوها كيما نديروا يفون نحوها كي تنولفي تو البومون. باسكو لو كان كلاتلو 80% في البومون واش نخلي له 10% 20% وفاسد كاع. دونك نخلو له غير حاجه اللي يقدر يعيش بها. دونك حنايا اون فا دون لي ريجيون وين باش باسكو لو كان نخلوه تقتلوه باسكو سوات يتحل يفا ينوندي باسكو الماء دون لي بومون سي كوميم دو لو ça va l'inonder rien que بالماء اللي كاين داخل ديجا تقتلو. ça peut donner ça peut aller de l'autre côté
parce que ça communique mais بيناتهم لو كان تحل donc ça va infester l'autre poumon donc les poumons on y va c'est-à-dire نشوفوا le diagnostic نشوفوا le kystidatique entre un cancer bon le cancer et le kystidatique c'est presque pour nous la même chose donc on est rapide pour aller opérer و كي يكون في عامل المخ كي يكون في دماغ نعم كي يكون في المخ كيفاش حيديروا له ça c'est pas ma spécialité mais j'ai des amis neurochirurgiens هما اللي يديروه c'est de la chirurgie ça dépend de la région où راهي mais si parce que sinon لو كان يكبر ديجا يظهر عليه باقي لو فيزيك non ما يبينش non ما يخرجش parce que c'est une tumeur liquidienne parce qu'il y a la boîte crânienne non c'est pas une métastase osseuse donc هذا راهو داخل دماغ وكاين العظم ما يبينش mais par contre كاين اعراض لي par exemple ça dépend la région où راهي في الدماغ تقدر ما يقدرش يشوف c'est un truc un problème juste au niveau de la région du nerf optique ou là au niveau de la région déjà la maladie تكون تبعث له des signes باش يعرف اللي c'est là où on découvre surtout que كان il a une histoire de kystidatique mais déjà احنا كان يكون اعراض déjà تاع الراس automatiquement on fait un scanner et c'est le neurochirurgien et chauffe en fonction de la région où il راهي est-ce qu'il peut aller opérer يحلو il faut يتنحى sinon لو كان يكبر ياخذ البلاصه تاع كيما قلت لك le problème du parasite هذا ياخذ البلاصه تاع l'organe وين راه c'est ça qui est dramatique avec lui soit يبعدو c'est-à-dire qu'il va le comprimer en plus ياخذ له place tout et le cerveau en a besoin donc il faut aller opérer rapidement مزيان ما كانش بزاف dans le cerveau tant mieux donc ça c'est clair parce que ما توصلش بزاف mais كاين quand même كاين donc il y a des patients qu'on opère pour ça يعني الوقاية منه باينة الوقاية منه ظاهرة يعني c'est-à-dire que واش هضرنا كامل باينة هي الوقاية باينة c'est-à-dire la propreté il faut laver tout ce qui se mange et qui vient de terre tout mais cache eau javel quelques gouttes de javel fait litrama c'est-à-dire ça dépend combien vous allez faire et vous laissez quelques minutes 10-15 minutes on va et vous êtes en sécurité c'est tout un animal moi j'ai déjà 3 chiens donc je sais que ça veut dire mais qui نمسهم نرجع je me lave les mains obligatoirement واحد يشيل اليدو c'est clair c'est-à-dire pendant l'abattage il faut que ça soit fait dans des centres c'est encore tant que كل واحد il va battre son mouton ou ses moutons تحت دارو avec tout ça le problème c'est que كاين بزاف اللي يقولوا ينحوا برك هذاك لو كيست وياكلوا هذيك الكبده mais ils n'ont rien compris c'est que il faut être un chirurgien pour enlever le kyste comme il se doit parce que كي واحد il peut y en avoir plusieurs à l'intérieur qui sont petits ou كي يطيبوها ما يبينش c'est vrai donc c'est ça déjà la première erreur elle est là donc déjà راهو déjà il s'est infesté le deuxième كي يطيبوها تكون تحرق هذيك ça dépend il faut vraiment يحرقوا هذاك le morceau باش داك ياكلوه mais à l'intérieur et c'est intelligent un parasite c'est intelligent il lui faut une dose de brûlure c'est-à-dire il faut يحرق هذاك الحمض ما ياكلوش donc c'est pas possible et voilà donc automatiquement كلاها donc c'est clair et كاين هذيك la deuxième partie bon on va dire شافها وقلب لي bon ما يغارديهاش ورماها mais ما حرقهاش donc rebelote le chien donc parce qu'on a des chiens errants vous allez laisser un morceau de viande dehors même quand يحفرها وياكلها et rebelote encore donc voilà من جا المرض voilà c'est clair donc l'idéal c'est l'abattage des chiens errants هذه باينه les chiens errants ils ramènent plein de maladies moi j'adore les animaux mais les chiens errants c'est un fléau ils ramènent la rage c'est infernal il faut gérer ce côté là et à ce moment là les animaux les moutons ne seront pas infestés il y a pas de risque puisque mais parce que c'est les chiens qui vont huma li yato les errants mais d'accord hein, qui ont été infestés huma li yato donc l'abattage des chiens errants est obligatoire déjà on arrête mais احنا les chiens errants تخرجي برك partout attendez تروحي برك مني مسوس برك هذا ما كان le soir si vous sortez à 18h 19h vous avez des meutes de chiens très vite واحد يحبط c'est pas possible donc là on est en ville hein, on est dans la capitale d'Algérie la capitale et on a des bandes de chiens errants moi j'adore les animaux mais il y a une limite et soit ils sont bien pris en charge mais c'est pour qu'ils nous donnent la rage les maladies parasitaires ou gars non il y a déjà ça et il y a aussi l'hygiène à l'abattage des moutons et quand après on lave notre truc je vous ai dit l'Australie a éradiqué le kystidatique justement les statistiques كاين هنايا en Algérie non toujours mais on en a beaucoup c'est tout ce que je peux vous dire c'est quand il n'y a pas un centre de chirurgie
où il n'en a pas des dizaines et des centaines par an. On va dire des centaines, on va dire des dizaines qu'ils en font partout. Entre la chirurgie générale, la chirurgie thoracique, la chirurgie cardiaque, aussi ils en font quelques-uns, la neurochirurgie, la chirurgie de l'os. Non, Kane. Mais si on fait toutes les statistiques, maintenant parce que comme on est peu de centres de chirurgie thoracique, donc on les voit tous arriver, et c'est des catastrophes. Je ne sais pas maintenant si le parasite Tarna, il est un peu méchant, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu des kystes sahlines. La plupart, gars, il y en a dans l'abdomen, il y en a dans les poumons, miséria. Donc c'est une misère. Donc il y a un problème quelque part, et qu'il faut le gérer. Il faut bien le gérer, parce que les campagnes de sensibilisation, et les gens, ils ont oublié cette maladie. C'est vrai combien ça coûte un mouton ça coûte cher, elle est bien là. Mais il y a aussi l'hygiène qui suit ça, et tous les légumes qu'on doit acheter qui doivent être propres. Donc c'est un problème de discipline, c'est tout. C'est un problème l'État qui doit faire certaines choses, à savoir l'abattage des chiens errants, l'abattage régulier des animaux dans des centres où il y a des vétérinaires, les gens qui doivent se laver les mains. Donc se laver les mains, avoir un petit savon et une brosse à dents, c'est pas quelque chose de difficile d'avoir dans son sac. C'est pas quelque chose d'énorme. Et voilà, vous avez ça au football, mais c'est très rare de vouloir manger une salade en dehors de chez soi. Je trouve que c'est dangereux. Actuellement, c'est dangereux. Hein. Actuellement, c'est dangereux. Moi, quand je mange une salade en dehors de chez moi, parce que je sais pas comment elle a été lavée. Oui, c'est vrai. Alors, ce qui est important dans ça, comme je vous ai dit, c'est tout vient de la prévention. Tout vient de la prévention, parce que comme je vous ai dit, il y a des maladies, je suis désolée de le dire, on peut rien faire, comme je l'ai dit. Mais il y a des maladies qui sont évitables, à savoir le cancer, comme on avait parlé la dernière fois de la cigarette, et le kyste hydatique, qui pour nous est un cancer blanc. C'est-à-dire si on fait rien, il tue la personne. D'office. À 90%, il يقتلها. Tôt ou tard, il يقتلها. Donc, à partir de là, pour nous, donc, c'est qu'il est un tueur. Donc, c'est un parasite tueur. Actuellement, on a des catastrophes. أنا نشوفوا إنه هذا المرض ما عندوش يعني une définition assez grande هنايا باش ما عندهمش فكرة عليه كبيرة. Parce que واحد يقول لك كيست مائي، c'est gentil مائي. انت كي تروح عند الميدسان ما يفهمهولكش بيان باسكو كيما يلزم هو على باله شنو يقول لك كاين كيست. Oui, mais non, le kyste sébacé, le kyste qui est là, on s'en fout, donc les petits kystes, lipomes, kyste, et on devrait lui changer de nom, d'abord. Parce que quand on dit le kyste hydatique, il y a le mot hydatique dedans, mais par rapport à une hydatidose. Mais chez hydatique, parce qu'il y a une ferme, c'est une hydatidose, c'est la maladie. Mais qui est le بالعربية kyste gentil. مليحة كيست مائي عندك كيست ماشي حاجة mais des fois le kyste مائي يقتل أكثر من le cancer. C'est ça qu'ils n'ont pas compris, parce que là le parasite des fois ça ياكل كلش دونك ما خلالنا والو باش نقدروا نديروا لوباراسيونات ولا حاجة même الدواء يقتلوا des fois. Alors, pour vous dire donc le terme déjà vous m'excuserez il faudra déjà le changer parce que هذا ما يخوفش كيست مائي ما يخوفش. justement انا بيها قلت لك قولي لنا على لي كا اللي نتوما يتوجهوا لكم. Non, quand vous allez leur montrer des photos, et je ne sais pas si elles sont passées déjà, et ils vont voir que ça veut dire quand ça a pris du foie, quand ça a pris du poumon, c'est plus un kyste, mais c'est un monstre. C'est un parasite monstrueux. Actuellement, les généticiens, quand on se réunit dans les congrès internationaux, mais c'est infernal, ça. Ils peuvent parler pendant des heures, mais ça boulouche, c'est-à-dire qu'ils trouvent des formules, mais ça peut durer, c'est des journées de travail qu'on fait, et chaque fois on se réunit dans un pays étranger, il y a eu une fois, ça s'est passé en Algérie, ça fait une quinzaine d'années, ça s'est passé au professeur Mantouri, parce que c'est une pathologie où avant, les anciens chirurgiens, les anciens médecins, ils avaient pris ça en main, quand la tuberculose, tout avait été pris en main, et après, il y a eu un petit déclin et la maladie, elle a repris. Je ne peux pas vous donner des chiffres parce que moi, je peux vous donner que ce que nous opérons. Et ce que nous opérons, c'est une catastrophe. C'est pas le petit kyste qui fait 2, 3 ou 4 cm, c'est les multikystes qui sont partout. C'est-à-dire que actuellement, c'est vrai qu'avec la parasiton, on essaie de voir si la bête ne s'est pas mutée de telle manière à devenir plus méchante. C'est la loi de la nature. Hein. Pour essayer. Mais ça aussi, même les parasitos, il leur faut des moyens pour faire de la recherche. On leur envoie les kystes, quand on les enlève. On les envoie toujours en parasito, hein, parce qu'il faut qu'ils soient étudiés.
Tous les chirurgiens, c'est ce qu'on fait. Mais il leur faut aussi des moyens de recherche. Il faut leur donner des moyens, puisque c'est beau, parce que c'est eux. C'est-à-dire, en vérité, les chirurgiens, on ne règle que les conséquences. C'est-à-dire, c'est clair, hein, c'est pour ça que je dis, plus vous ferez attention, moins on coupera, et plus on fera autre chose. C'est clair, c'est un état des lieux où il faut être logique. Moins les gens seront disciplinés, moins ils fumeront, plus il y aura d'hygiène, plus... Et ben non, il y a d'autres maladies. Il y a quand même des maladies qui peuvent être faites. Voilà, je regarde encore avec des maladies du Moyen-Âge. Dans les pays d'Europe, ils sont à moins de 4 à 5%. Là, on est encore presque à 40%, bzaf, de 33, 35, 40% pour certains pays. C'est que c'est dramatique, il y a un problème quelque part. Ça, c'est des chiffres de l'OMS. Hein. Donc, je peux vous donner que par rapport aux pays développés et sous-développés. Mais parce qu'on l'a oublié, cette pathologie. En plus, c'est gentil. Le terme est gentil. Mais donc, c'est surtout ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde fasse un minimum. Déjà, هو ما يمرضش. وعلاش يجيب روحه jusqu'à arriver à des symptomatologies. Des fois, ils mourent قبل ما يجونا. Donc, des fois, c'est clair. Hein. Quand ils inondent tout, quand ta pathologie elle est grave, il n'y a plus rien à faire. Mais qu'il y en a encore certains qui peuvent encore bénéficier d'une chirurgie, mais plusieurs chirurgies sur des années. Je vous ai dit, j'ai opéré le gamin l'année dernière, il avait 2 ans et demi, 3 ans. Là, il doit s'opérer cette année pour l'abdomen. Et on va suivre. Voilà, à partir de 2 ans. Voilà, c'est-à-dire, c'est inimaginable. Pourquoi arriver à ça? Voilà, et ses parents, pourtant, ما كانوا عنده حتى حاجة. Sûrement, il a dû toucher un animal ou la haja. Et hop, il a chopé. Parce que c'est soit par l'alimentation, soit par les mains sales. هذا ما كان ما عندهاش من تجي. ما تدخل لا من الدم لا من والو. ما كانش ما عندهاش من تدخل. Donc ça s'est passé comme ça, et c'est bête qu'un enfant comme ça, on sera encore obligé de le suivre pendant 10-15 ans. Peut-être même moi, quand je serai à la retraite, il y aura d'autres qui vont le suivre, parce qu'il est encore jeune. Donc vous voyez, et ça, c'est des coûts de santé qui coûtent cher, même pour l'État. On va pas parler on va pas en parler de la santé, mais c'est un coût. Alors, il faut faire de la prévention, sensibiliser les gens, obliger les gens à ne pas abattre n'importe comment, faire des vrais centres vétérinaires. Mais vous m'excuserez, mais c'est pour que ça soit fait dans n'importe... Je vois un peu comment ça, il y a certains centres d'abattage. C'est pas que vraiment, à la limite, c'est pour qu'ils prennent une place et pour payer avec le centre. Non, un vrai centre d'abattage avec des vrais vétérinaires qui font un vrai constat. Moi, je peux faire celui de mon mouton, et je peux pas faire ça à tout le monde. C'est pas tout le monde qui sait le faire. Donc moi, c'est très simple. Quand il y a un doute, tout est brûlé. Donc à partir de là, mais c'est pas tout le monde qui est expert dans ce sens. Donc qu'il le fasse, et il y aura pas de kyste. On pourra éradiquer la maladie. C'est ce qui est dramatique, c'est que ça, c'est une maladie. Si on fait ça, dans 10 ans, 15 ans, on n'a plus de kyste dans l'Algérie. Mais il y aura plus de nouveaux cas. Il y a plus d'incidence. Voilà, هاد الأمراض هادو c'est bête qu'elles existent. كاين كما قلت لك مرض واحد اخرين مكتوبين c'est pas grave. Mais كاين مرض واحد اخرين جايبينها بيدنا هادو surtout avec les mains sales en plus. Les mains sales, les chiens errants, les centres d'abattage qui ne sont pas réglementés. Ça, c'est ça qui fait. Et c'est pas un kyste maï, c'est une catastrophe nucléaire qui est dedans. Hein. Parce que avec le kyste maï, quand on le voit au microscope, c'est comme si c'était un truc de germe. Quand vous voyez des chenilles avec mélangées, et c'est la même chose quand vous les voyez au microscope. C'est la même chose. Et elles sont virulentes. Très, très, très virulentes, puisqu'elles vont de la tête aux pieds. Elles laissent aucun organe, hein, tranquille, ma cache. Merci beaucoup, professeur. Il n'y a pas de souci. Merci pour votre présence, Tani Yadik Saha. Alors, إن شاء الله يكون عندنا لقاءات أخرى. إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إذا كان عندكم أي استفسار ولا أي سؤال أقول، ما عليكم إلا أنكم تراسلونا عبر صفحة الفيسبوك أو اتصال بأرقام الهاتف اللي تظهر تحت أمام الشاشة عندكم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا في هذا العدد، وإن شاء الله يكون نقصوا من هذا الإهمال اللي هو اللي يدينا الهلاك. نتلاقى إن شاء الله في أعداد قادمة من حصتكم داء ودواء. إلى اللقاء.